jalan ke sel yuk. Belakang wari, Pak. Aduh. Aduh, profiler. Apa jawabnya tuh? Mengerahkan. Amo, sige. Telepon. Sini. 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 Sejalan Kang Kunikau. Ya ada barakuda. Ini no pret apa itu? Anyut barakuda. Tinggal bayo, tinggal. Sel itu. Oh. Ini Musa 1000 deh ya. Oh, 1000 deh, dulu. Sel itu. Barakuda lah, kamu. Ini makan nabuk Kang Kunikau. Wah, ya hitungan dalam telepon. Makan nabuk Kang Kunikau. Sel itu. Sel itu. Makan nabuk. Kalau main-main sejalarian. Barakuda itu. Hei, Kalau main-main sejalarian. memaluk berbasi. Ya ada jalan barakuda. Bila nani waya ngatalon. Lagi marami. Oh, jauh. Oh, Musa barakuda. sel tadi yo. Wah, ini malah di pari. Tangay ko sel yo. Ay, kau. Yo, bumusa ni Thailand yo. Hei. Yo. Kau. Ada lupasan ng Rolex. Sel ka marakda. Aku dia jalan. Sana udah barakuda. Lagi kuning itu. Nasa jalan jam berapa jam ini? Jalan. Umur 5. Lawan. 13 hari kamu tuh. Oh, Ini tuh. 13. Wah, ya umur 3 meter saya. Ini kasar. At paunek, natin sa rito. Nasa jalan kang ikaw. Dah, sekolah aja sih. Say kalumawan nila oh. Kau. Salut tuh, lah kakak. Makailan ng burbuha. Nasa jalan. Sa barakuda. Kapag may kilo pa yan. Nasa kanan. Ayo. Oh, ya waru luang hatinya dulu. Oh, Waru luang. yung operation. Saan yung imanin ito? Kau bilang barakuda. Yo! Dua barakuda yuk. Mana buang kali ini? Diesel dan ko, di kabot. 14-15 kilo. Oh, ada lubang di sini, kita keluar semua. Yo! Nomor 4 yalo ko. Wah, betul jalan. Sorry. Yo! Tinggal siya. Kejar-kejar lu. Gigit. Kosa doon.